Et dit 2008 quand il est quand 2016 2017 la style il est mon vitesse baille. Pourquoi il Afrobeat choisi? Bon, il a adopté mon camp. Mais Barak era là. Quand tu es États-Unis ne dimina. Sinon rap de cadnere. Il a venu nga intro que style mi. Ou de cadnere ni ngui parce que il bise ka kuma chaman fo. Et konona kuma chaman fo la quoi. Parce que arabu yɛrɛ daminɛna ni o de ye poème de don. Awɔ i b'a fɔ ko slam. Ni ne ka intro in lyrics bɛɛ ta k'a lajɛ nin ye poème de ye. Parce que kuma caman b'a kɔnɔ hali bi an b'a dɔw décoder hali bi. Hali ne b'a fɔli min kɛ n ko an ka taa dɔɔni dɔɔni walasa an bɛ se joona. N'i y'o o phrase in ta i k'o lajɛ mɔgɔ bɛ taa dɔɔni dɔɔni cogo di n'i bɛ se joona. Ni taara fitiri ta fana bɛ bɛɛ k'a yira sisan k'a fɔ mɔgɔw tɛ mankan ci ne la i mɛnna i ma sɔn bɔ i tɛ ka sɔn bɔ i bɛ taa boîte dɔrɔn la i bɛ ja dɔrɔn la. Bon est-ce que ni ne tun ma taa dɔɔni dɔɔni ka nin album in calculer ka ɲa a ye nin ja in min kɛ tan a tun b'o kɛ. Ne tun k'a fɔ dɔrɔn ko mɔgɔw k'a y'a bɔ dɔrɔn ne ka sin ka fɛn dɔ bɔ ten. Aw jali na. Donc a bɛ se yɔrɔ dɔ ma i bɛ fɛn kolon bɔ. I bɛ fɛn kolon bɔ. Voilà mais afro ko in min ye ne don a la yɛrɛ yɛrɛ ka ne to États-Unis ne tun bɛ kalan na yen wagati min na ne tun bɛ éléments ka son mɛn artistes wɛrɛw ka son mɛn boîte kɔnɔnaw la mais ne yɛrɛ ka foyi tɛ jouer boîte kɔnɔ. Donc an y'an t'o la dɔrɔn Sidiki ko wulila bɛɛ ko Sidiki bɛɛ ko Sidiki bɛɛ ko Sidiki. Jarabini.com. Voilà bɛɛ ko Sidiki bébé ɲɛnafin de bɛ na Amérique fan bɛɛ kɛra o ye ne mana taa yɔrɔ yɔrɔ Sidiki ne mana taa yɔrɔ yɔrɔ Sidiki hali ne yɛrɛ bɛ jouer go minnu na olu bɛ su bɛɛ ban ka sin min fɛn ka Sidiki ka sɛbɛn la. Donc cɛ ne dimina cɛ ne énervera ne ko bon fo Keji ka sɔn ka jouer boîte kɔnɔ. yanni ne ka segin ka na Mali la il faut que ne ka mankan dɔ ci donc o de nana ni a dan bɔli ani an bɛ ɲɔgɔn bolo o de nana n'aw fana ko bon parce que an bɛ ɲɔgɔn bolo nana cogo min à chaque fois ne tun b'a fɔ ni ne bɛ Nigériens ladege Nigérien dɔ de bɛ n ka son yɛrɛ dilan. Ah ok. Donc i ka beat ninnu. voilà k'an to recherche la internet kan n ye Nigérien producteur dɔ ye Sibi King. Ok. Donc a tɔgɔ yɛrɛ fɔlɔ a bɛ kɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko n b'a fɔ Sidiki de mais Sibi King. Sibi King. Voilà CB quoi Sibi King. Donc ne y'a ka bitu démo ci ne ma an bɛ ɲɔgɔn bolo ta in diyara ne ye. Donc voilà an ye fɛnw échanger ne biti s'a bolo donc kɛra an bɛ ɲɔgɔn bolo yen ne yɛrɛ yanni ne b'an bɛ ɲɔgɔn bolo bɔ fɔlɔ ne siranna n ye kalo 2 ɲɔgɔn na. Parce que an kun t'a dɔn. Parce que bon ne tun bɛ k'an yɛrɛ ye comme rappeur 100% de quoi. Ne bolo ni ne ye nin kɛ sisan est ce que fanu tɛna décourager a k'a fɔ ko. A dun kɛra tiɲɛni ye. Donc défaut de kɛra sisan n y'o kɛ essai o kɛra o diyara dɔrɔn donc n ko voilà. Ka t'i ka sen bilenni ko tɛ diya ale la. Donc n ko fana bɛ se k'a foro kɛ. A dusu min y'a dusu don n kɔnɔ o kɛra Sidiki ko in ye. Sidiki fo Latifa. Voilà tiɲɛ na. Parce que Sidiki wulila ni force min ye ne ko cɛ ni ne bɛ jigin Mali la il faut que ne fana ni poussière ka jigin. Keleya ni keleya ni kan ka kɛ. Ne bɛ dusu ni ne kan ka kɛ. Ninnu de kan ka kɛ. Karisa ye nin kɛ maa ta tiɲɛ o tɛ dɛ mais a y'a kɛ n ka dɔ kɛ min bɛ tɛmɛ o la aw bɛ aw to de la anw fana ka Maliba tɔgɔ bɛ yɛlɛ. Voilà c'est ça. Sidiki États-Unis de e ye Sidiki ka kow mɛn. C'est un plus. Parce que Sidiki ka succès explosera yɛrɛ k'an to yen de. K'an to yen de. Donc ne bɛ musomaninw ye ka Sidiki ko kɛ to su dɔ la non. Bon muso ko in de bɛ k'a tɔɔrɔ dɛ le fait que musomaninw tun b'a lamɛn. Ayi muso ko tɛ dɛ c'est à dire artiste quoi. I bɛ ka artiste wɛrɛ commentaire ba kɛ artiste wɛrɛ kɔrɔ quoi. Musomaninw olu t'o dɔn kojugu ye o. Bon olu tun tɛ ka ne yɛrɛ jate artiste yɛrɛ. U t'a dɔn e mun kɔrɔ ye o. Olu bɛ k'a fɔ yɛrɛ olu yɛrɛ bolo ne tɛ artiste yɛrɛ. E mun kɔrɔ ye o. I b'a dɔn artiste yɛrɛ sanga de don quoi. Wagati min mɔgɔ min bɛ yen o de y'a to à chaque fois ne b'a essayer ka n kɛri dilan ka bɛn mɔgɔ min bɛ sanfɛ dɔrɔn a bɛ sanfɛ kana essayer k'i b'a ka foyi ɲagami ale ji n'i bɛ se gɛrɛ ale la ale ka dɔɔnin k'i ye mais kana fɔ ale bɛ min na ko f'i k'o tiɲɛ. Mais est ce que o de tɛna ni clash ye parce que mɔgɔ dɔw fana b'a fɔ ko ni min bɛ sanfɛ n'i y'a clash i bɛ visibilité sɔrɔ. Bon ne bolo sisan Mali la an tɛmɛn'o kan. An tɛmɛn'o kan sisan. Ayiwa a conseil di ya des générations. An tɛmɛn'o la ka dɔ y'i sanfɛ dɔrɔn k'i b'o clasher pour que e k'a ye. Ayi mais aw dɔgɔninw bɛ k'aw lajɛ o Keji. Bon e pourtant an dɔgɔnin caman dun fana tɛ k'anw lajɛ o. U dun bɛ ka fitinin kɛ ka yɛlɛ dɛ clash bɛ ka daminɛ o. Non olu an wulitɔ anw ye ɲɔgɔn kɛlɛ cogo min olu to k'o. Ayi non u m'o kɛ u y'a hakili sɔrɔ. Donc a bɛ ka falen dɔɔni dɔɔni. A bɛ ka falen. Sisan kɔni n'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ ko pour que i ka dɔn par exemple sisan
ne album kɛ sisan ne ka album bɛɛ ma diya a bɛɛ diyara ne bɛ se ka n profite o album diya in fɛ ka mɔgɔ talentigi wɛrɛ layɛ parce que n b'a fɔ sisan ko bon ne fana bɛ se dɔnkilida la ne ni Siriki ka kɛlɛ kɛ bon hali n'i y'a jateminɛ yɛrɛ Siriki bɛ sira min kan o a n'anw bɛ sira min kan aw tɛ fɛn kelen kɛ yɛrɛ a bɛ ɲɔgɔn clash afro musique la bon clash in diya ye fɛn o fɛn biti bɛ ka jouer gɛnsaya de ye clash in yɛrɛ ye biti bɛ ka jouer a bɛ ka ci soit a bɛ taa aw ɲɛsin ɲɔgɔn ma a daminɛna ten de battle a b'aw ɲɛsin ɲɔgɔn ma dɔ in bɛ tan e bɛ dɔ in tan mais ne bolo clash in ma foyi ɲɛ anw ye Mali la a ma foyi ɲɛ anw ye sa dɔnkili duman bɛɛ yɛrɛ y'a ye k'a fɔ dɔnkili duman da de bɛ se ka anw na développer n'o tun ne tun bɛ taa ne tun bɛ n ka album bɛɛ kɛ clash ye Ladiba Keji ni album in kɔfɛ komi an bɛ ka don san kura la Ala k'a hɛrɛ caya est-ce que i bɛ ye concert i bɛ a ka di ye ka concert belebeleba dɔ organiser pour que an ka taa an bɔ an cogo la an bɛ 26 mars de fɛnɛ kɛ n yɛrɛ fɛnɛ bɛ ɲɛ kɛ 26 mars kan ayiwa le 19 janvier inchallah voilà an bɛ san kura daminɛ n'o hɛrɛ ye yarabi o k'a sɔrɔ banako ninnu bɛɛ bɔra an wallahi wallahi Ala k'o kɛ dɛ dugu yɛrɛ fana kow sumayara mais Ala latigɛ don mɔgɔ t'a dɔn yan'a cɛ min bɛ se ka kɛ an kɔni b'a di Ala ma basi ma tɛ kɛ a bɛ ɲa yɛrɛ a ka kɛ ɲuman ye dɔrɔn donc an bɛ faniw wele le 19 janvier a bɛ bɛn Surasiw ka fête su ma 20 janvier veille la su ma comme anw yɛrɛ ye ka Surasiw ka mɔgɔw ye donc an bɛna an ka katikaya fana yira k'a fɔ Kati ye Surasidugu ye u bɛna jigin 26 mars la ka bonyaba lasegin Surasiw ma parce que n'i y'a mɛn an yɛrɛ fana bɛ an taa an ka diyaw la boîte tagaw la marifatigi dɔ jɔlen don wallahi Sylvie donc o ye nin ye foli ye ka ɲɛsin u ma a diyara n kosɛbɛ an b'an ka ɲɛnajɛ fana kɛ fana ne yɛrɛ bolo fana Keji sera 26 mars ko in ye parce que n'an bɔra 26 mars la sisan an bɛ bersi ninnu a ta n'Ala ni kira sɔnna omnisor kɔni tɛ i taara Iba One fɛ yen nɔ k'i taara Fatiya ta ko parce que ko 26 mars Fatiya tɛ kilisi b'ale de la kana ni diinɛ ɲɛmɔgɔ bila ɲɔgɔn na Fatiya tɛ dɛ Fatiya tɛ mun don komi Iba bɛ ɲɛ tigɛ kɛ tan nin y'an yɛrɛ cɛ de ye ne ko n ko bɔn parce que e b'a dɔn mɔgɔw ma Iba ka di ne ye min na au début ne yɛrɛ fana ni Iba kun an bɛ funufunu ɲɔgɔn kɔrɔ mais sisan ne nana ye quoi an bɛ ka kɔrɔbaya ka taa fɛ quoi ne ɲɛ tɛ kɛlɛkun na Iba la quoi ne yɛrɛ kɔni bolo dɛ ni juguya tɛ ou bien ɲɛngoya tɛ quoi ne ɲɛ tɛ kɛlɛkun na Iba la quoi u bɛ ka Iba juguya dɔrɔn ten or que e k'i ta kɛ bani sisan Iba n'a ka Iba waniya bɛɛ a ma fɔ ko Keji ka album jara est ce que Iba bɛ se k'o tunu wa k'o bali wa est ce que ni Keji ka album bɔli bɛ se ka Iba One ka Iba waniya fɛnɛ bali wa c'est à dire ne bolo an bɛ niveau min na sisan dɔrɔn an kan k'a dɔn k'anw bɛ n'a fɔ an bɛ ko aigle de quoi Mali aigle équipe anw bɛɛ kelen faralen ɲɔgɔn kan an kan ka kɛ Mali équipe de ye quoi i m'a faamuya Siriki bɛ lamɛn diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ fɛ sisan attaque la imagine Iba ka lamɛn ne ka lamɛn Mimu ka lamɛn Digalo ka lamɛn Sonige ka lamɛn Calibre 27 ka lamɛn Niga Fama ka lamɛn Aba Win ka lamɛn Ajiwan ka n'an bɛɛ ka lamɛn sisan nin bɛɛ avantage bɛ jɔn kan sisan Mali kelen in de tɛ yan anw fana somɔgɔw an bɛ k'olu ka fierté ye wa anw yɛrɛ fana bɛ min sɔrɔ a nafaw bɛ na an ka so bon ne bolo Mali sigira n'o ka ɲi de ye ko bɛɛ bɛ fa la bɛɛ bɛ ba la Iba kɛlɛkun min bɛ sisan mais Keji e ni Iba ka lien yɛrɛ ye jumɛn an y'a ye sisan aw bɛ ye toile kan ensemble très généralement artisiya la ne ni Iba ni Siriki de pere-pere jɛ daminɛ fɔlɔ artisiya la n'i ye Sonige ni Digalo ninnu bɔ a la sisan ne bɛ se k'a fɔ artisiya la ne teri fɔlɔw kɛra olu de d'accord o lien de b'i n'a cɛ jusqu'à présent o lien de b'a ni ɲɔgɔn cɛ fo bi aw ka di aw kungo tɛ fɔ ɲɔgɔn ma clash ninnu ɲa wagati an bɛ baga ɲɔgɔn ma dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔma tigɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛn mais sisan an tɛmɛn'o kan fɔlɔ ne ka dimi kun ye dɔrɔn an ni Iba ninnu y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ mais o kɛra star ye ɲɛ n ka dimi kun y'o de i m'a faamuya u kɔnna kɛ star de ye ne ɲɛ voilà Keji ka fɛn kelen yɛrɛ ka di ne o ye o dimi de sincérité fatɔlama de b'a la parce que pour moi ne terikɛ de y'aw ye quoi Iba ni Siriki olu ye Ala ko tiɲɛ nkalon t'u la u yɔrɔ dɔ sɔrɔ anw ɲɛ par exemple sisan Iba bɛna taa concert kɛ la culture la Abidjan ne ma s'o ma fɔlɔ
ne kan sigi k'o fɔ caméra la o tɛ ne ka fugariya ye o. ayi o ye cɛya de ni ye ne taalen 26 mars la dɛ ne b'a dɔn ne b'o bɔ ne n'o ka kan et puis Mali ye ne kanu cogo min 26 mars ka dɔgɔ ne na yɛrɛ. wallahi mais sisan il faut que anw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na don sisan Abidjan Sidiki ma dɔn Abidjan n'i taara Sako n'i ye Mali fɔ dɔrɔn o ye Sidiki Jabate u ka chinois yɛrɛ album na mɛ o Keji featuring Sidiki Jabate o a tɛna dɔn ko dɔ fana bɛ Mali la ko tɔgɔ o Keji. wallahi bon san ne Sidiki kɛlɛ ne y'o sɔrɔ cogo di. o ye ɲɛngoya sɔrɔ kun tɛ bon lalomaya de ye. lalomaya de don. donc ne bolo o dɔrɔn de don ne ye n y'a fɔ min na n ko i b'a ka dugawu kɛ n ko an ka 26 mars fa parce que n y'a dabɔ mɔgɔ dɔw de kama n b'a dɔn mɔgɔw bɛ yen ka a yira i b'a la ko i b'a ye nin ye o de man di olu ye bon tant que a man di u ye ne fana ka mission de y'o ye olu soit olu bɛ sa an bɛɛ bɛ sa voilà. Latifa Keji bɛ sinsin ala ma bi. i b'a de taara 26 mars ta fɔlɔ an ka génération na. a ye dara kɔfɛ. est-ce voilà artiste yɛrɛ la est-ce que mɔgɔ y'a kɛ mɔgɔ pere y'a kɛ i b'a ɲɛ. a y'a fɔlɔ bon donc sisan an ka si bɛɛ de kɛ an ka n'o bonya segin i ba ma. ni ye ne karalen n bɛ taa 26 mars la parce que ale taara kɛ an y'a ye k'a marché la donc o bonya kana segin o tigi ma ko parce que ko n'i y'o fɔ k'a fɔ k'e tɛ cɛya ou bien ko e ye fugariya ne bolo an tɛmɛna nin niveau in de la quoi an bɛ ka kɛlɛni minnu kɛ tan nin ye denmisɛnninya kɛlɛni de ye quoi an tɛmɛna ninnu niveau la quoi c'est à dire ni ne mana ye talibi ninnu dɔw cɛkɔrɔbatɔ b'u sigi ko ale bɛ fɛ ka promo de kɛ ne ka album min o de y'a to ale ye nin kɛ mais n'i bɛ promo kɛ mɔgɔ ye promo k'a ye dɔrɔn Keji ka album min na bɔ a ye taa Keji ka album san ou bien a ye taa lamɛn n'ale y'o fɔ ka sɔrɔ ale ma ne dɔgɔya a b'ale faga de ya mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa an bɛ se k'an si kɛ nin na nkalontigɛ la ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ cogo di. est-ce que Keji ka album titre an bɛ kɛlɛ la est-ce que a ni Talibi de tɛ. ne ni Talibi tɛ. a y'a kuma kɔrɔ fɔ mais Talibi nana i tɔgɔ de ɲagami ne ka besi la. sinon Keji album in y'a expliqué ne ye a ma kun ne. a famille lama de don ale bɛ mɔgɔw ka besi dɔrɔn. sinon Latifa Keji album in expliqué an fila bɛɛ a ma kun ne te o. album in bɛ a mɛnna. an bɛ kɛlɛ la an y'i ɲininka ko titre in bɔra min ya. titre in décidé depuis 2018. bon an y'a fɔ an da la. an bɛ ka kɛ message ye mɔgɔw b'a ye télé la sinon a bɛ mɔgɔ dama min kɔnɔ dugu kɔnɔ i yɛrɛ ɲuman bama kɔnɔna mɔgɔw bolo kɔnɔ a ka ca dɛ an bɛ kɛlɛ la k'i ni Talibi de don. non ne tɛ se ka ne cɛkɔrɔbatɔ bɛ se ka ne star batɔ ne artiste batɔ ne bɛ se ka album kelen dédié Talibi la cogo Talibi b'o bɔ wa. ayiwa. aw yɛrɛ sa ni mɔgɔ yɛrɛ n'i taara ekɔli la i yɛrɛ i kunkolo b'i kan da la i tɛ fatɔ ye mɔgɔ min an bɛ ɲɔgɔn bolo da k'a dan da ka cɛmanfu da bɔti kɔnɔ paw ka n t'a dɔn n bɛna min f'i ye jumɛn wɛrɛ ala k'an bɛɛ changer o n'a fɔra i ye ko an t'an ja tiɲɛ tɛ o da u bɛ fɛ k'an kɔsiw la de n tɛ o ka di n yɛrɛ hiti joli i tɛ soirée kɛ k'a ban k'i m'o min i tɛ se ka don jɛman kɔnɔ k'i ma ka don ka taa album kuturu kelen dɔrɔn kɛ Talibi kama ni mɔgɔ min y'o miiri o tigi ye ne dɔgɔya dɛ walayi bilayi mɔgɔ min tɛ artiste yɛrɛ ye bilen Keji artistes de b'a bolo a b'u ka concert organiser Keji ne bɛ se ka n sɛgɛn o la Keji yɔrɔ a kana n na dimi Keji an ka taa n'i ka enfance kuma ye Keji e ka denmisɛnninya kɛ cogo di fɔlɔ ne kɔni ka denmisɛnninya diyara i tun bɛ kɛlɛ kɛ non e tun bɛ se kɛlɛ la non ne tun tɛ kɛlɛkɛlaba ye e tun tɛ kɛlɛkɛla bɛ ne kɔrɔbayalen de kɛra kɛlɛkɛla ye parce que ayi o bɛ se o jɛlen don u b'a fɔ cogo min fali degunnen bɛ kini kɛ quoi ça c'est vrai donc tellement mɔgɔw b'a ye parce que Mali la yan an bɛ se mɔgɔ min na an bɛ taa bi o de kan awɔ mais i ka enfance kɛ ba quartier la ou bien quartier pop ou y'a bɛɛ kɛ Mali la ni ne ɲininka ba quartier tɛ yen quartier pop jama ka ca quartier minnu na sigida sugu quartier populaire de bɛ se ka kɛ sisan awɔ quartier pop bon ne Kati kɔgɔ ne tɛ kɔgɔ jate parce que anw yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ ka denmisɛnnin fitininya wagati y'a sɔrɔ hali yɔrɔ caman ma jɔ olu yɔrɔ la fɔlɔ bon ne kɔni bolo enfance bɛ dépend somɔgɔw yɛrɛ ka éducation fɛnɛ b'a la dɔw b'u ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ u tɛ kɛ kɛnɛmamɔgɔw ye ten ne kɔni ka denmisɛnninya diyara n ma se ka ma kɛ i b'a fɔ vagabond ba i b'a fɔ ka hali basa faga ne tun tɛ se ka basa faga kana nin fɔ ne kɔni bɛ tugu n tɛgɛ kɔ ni min fagara ne b'o ta awɔ ale ka degun n'a nɔgɔmani voilà a ka di ne n'an bɛ don dugu kɔnɔ a ka sɔrɔ ne de tɛgɛ falen don basa la mais m'a faga mais ne ma kelen faga a la donc ne bɛ ten i delila ka tugu ani faga kɔ hali o ne ye basa kelen dɔrɔn de faga
inalache o faga to gara ma to ko parce que mana belero mana kala wo ya be bo farala basani ne to ke kata ba ta kamari ta abisi so bo ne woni ne ba barka dare ne tsiga ne na fo ne ga dem sene aka kera sengena de ne ga sengere nga jena tikela o kera musique ko indoroni musique ko in kono no ne bulla la fiare danila alhamdulillah wala albi mo la fia kele manana abana ko kedi be fa fo ko ale e ka keto kal I bangira soro du jelo no warbe fo la fia be o mo mana wolo ga so PlayStation me sogono ne wolo ya so du jera play ou me sogona la ne famade parce que ndenga nsomo bara minge nte soko ka fuyi kana ga fuyi kana dogo uri ko be diga pour linga na nyebo mo wora fe donc ne famade ni alma so milliardaire ou te millionnaire ou te we minimum soro ko ni nu yere jewla kasi ga ni begene ko ni ne be nyere ne bulu ne ga sane ali Donald Trump ça c'est vrai ya be te ne ko ne ga dem sena ko ni jara wallahi jara yere di sene ko wadi be ali teria yere la mfra dama nterego be wuli ku jonga kula bon nsomo nkali nere anemo sokono de ne fidini nere ko rega do ba fa ko ulu ba do ne be ken ni ko ah d'accord parce que ali nyene jo be ne de be privé donc ka mo animé donc ali depuis ko so fenena ni donc le da ko be activité mun be ne de ba benyema bon ntara nyere baga ko so fenena kadam ne première année la fo 9e ni karange nyere baga ko la donc ala barka la se me so mo e mi se kata vacances ke États-Unis na ani ne ba terme so mba barake nyondo bi o to awi o yo be en personne no to awi awo ni jara dro ki pusi ni jara dro abana ne to awi de ne la Pepsi de ni ga fons jara voilà donc ne ko ni ne ja ngadem sena la bi sa ne be kan jafa abana ne ta forcer ke jibaja ne ta forcer abana na be ndomi abi na te ndom hana ne be jon wala de fo kan yere ke star bay ga fo ko ne na to ga émission ne en fo ngata Ferrari ta fenno na so jarta be motamna akonte fo ko mana bokuma kon tala ne be kan de depuis demsena ne be ja sa ne be kan ja wala telefona nga shi soro an kenya albiga mo nyene je parce que malom clara fam ça c'est vrai utine fam bi me takale nyefe parce que ne be avancer de la nga mbarake nyon to kan quoi 10 ans au différence de veneni ou che pour go ba fam mali bi fanga clara ne kan ya klina fanga ta 10 ans tuni ki soro clara ko chen la emi fo chen parce que an mile ko no mai chamante songa mo an nyo baraw apprécier atsega jonga la fo ko chama mo si tise ga ibita so ne ga ni fein jarab do isisa am me jamais at bo afo nga album afo ano chere la an so na keji me oti ta fen wore ni ndoro parce ale fe ga 10000 keji la do la jara bon te me no bere atsega fa an te me no bere c'est ça an nyo bara apprécier abana an nyo deme ni mi se ga mi an dogonu be an re fana se ka mun bulu do mi na ngo do o da ne ga mission odi ni se ko ni be fo ni ngata ni man permettre ni se be ni ka du ga fitring na me du ga fitring na me fa nga conseil mun di ma ni ba la me ma di me ba la voilà ça dit le temps musique nga avancer en sengena ni ko nu ma quoi an na tan si blé interview la ga mi on tenigri blé o bana quoi c'est vraiment sincère Keji mais Keji et bolo label ko Malila est-ce qu'il a wala avancé est-ce qu'il est référé signer le label là non ni signer le label mais label ko qu'est-ce que tu en penses parce que voilà label te malaya ko mun fene be barake ko ne be mun nga bara la ko ju ko ne be siga signer o bolo ko be ne bolo la ka signer label fene na soupassement suku do de do label bi deme au début ka se niveau do ma mais may mo chama ba dam ne label la no kilum bi klaka kilum klaka na so yere klaka ku yere ka label ko to olu mo olu be mais mali ma préfère label ko kama folo adun sama me ne bolu mali ma préfère parce que yere de kan artiste ga bara ka se niveau do de ma folo donc en label bi soro ga ataye no ga yele mais agra mali artiste ko no ko ni signé na doro
mais si gagné tu vas la belle là au lever dans les biti au lever taxi c'est vrai au lever finir ça m'a dit ma au lever il a matériel au lever beau fille mais vous savez tout et les gars barrent donc le gars barrent à business donc il veut dominer les daos ni label ɲanama bɛ yen ni par exemple yanni ne ka ni album ka bɔ ni ne y'a joué sisan label ɲanama dɔ ɲɛna sisan u yɛrɛ y'a ye non nin bɛ minɛli kɛ depuis hali o album annoncé tugu o label mɔgɔw bolo o ni tɔw ta tɛ kɛ kelen parce que u b'a dɔn nin baara kɛra nin na donc nin promo man ka kɛ kolonkɛ ye nin kan ka kɔn ka bɔ chaîne minnu na o cɛ clip nasugu minnu kan ka ɲini nin ye o bɛɛ bɛ ɲini mais mɔgɔw Mali artiste ma label de faamu fɔlɔ. Label kɔrɔtɛ n ye sena mɔgɔ bolo dɔrɔn an sigi k'a kɔnɔ pepepewu ale de b'a bɛɛ gérer e de ka carrière don a bɛ arranger ni label ye e ka baara kɛ bani ça c'est vrai an ka kuma de cayara Mali artiste ka kuma de cayara ni dɔnkilida ye dɔnkili ka da bani a dɔn diya o e k'a da dɔrɔn a kɛra cogo cogo dɔ kɔni bɛ passer hali ni m'a dab'a kama an ka kumaba in de dabila dɛ baara ka kɛ dɔrɔn et puis dɔnkili minnu n'a bɛ se ka lamɛn diɲɛ fan tan ni naani fɛ a n'an yɛrɛ ka kɔrɔlenw baden de bɛ yen an ka wasolon dɔnkiliw ta an k'u moderniser Nigériens b'olu de kɛ o an ka dansaw ninnu ta k'u moderniser taganba imagine i mana taganba tarapu kɛ sisan ou bien taganba tarapu ka rapu kɛ taganba sanfɛ voilà o n ka projet dɔw la yan non seulement i y'an ka fɛn dɔ culture lancer i bɛ nana n'a ye ko kura fɛnɛ kɔnɔ parce que k'a fɔ ko gamzɛnw b'u sigi ka tagama jalan na mais o man di tagama tarapulama don a bɛ tɛmɛ donc kɔrɔbɔrɔdenw ka fierté de imagine kɔrɔbɔrɔ rappeur dɔ bɛ yen sisan i bɛ nin k'i ka idée tagama tarapulama i yɛrɛ ka genre yɛrɛ kelen Mariade. Yeah, check it. Tɔgɔ bɛ sani a tɛ karaba a sɔrɔli dɔrɔn tɛ cɛ f'i ka makara ne ye dɔ sɔrɔ bi ala barika n bɛnbakɛw ka duwawu jaabira caman y'a sɔrɔ bi olu bɛ lahara caman y'a sɔrɔ bi olu kibaruya nin bɛɛ bɛ ban o de la ɲɛŋakow cun ka sumaya an ka taa dɔɔni dɔɔni walasa an bɛ se joona i tulo jɔ katikaw ka sigi kumakan mariya ka baw bali n wele ko laban mariya ka jakuma cɛ kumababa katikaw ka monument saba miniya mali emsuw bɛ ka keleya ko n bɛ ka dɔn kɛ banbakɔ la u bɛ ka digu la ne n'u bɛ ka jɛfanu na o bɛ ka gwaw la nka ko bɛ mɔgɔw de la ko tɛ ala la walayi bilayi juguya tɛ se da ka na walayi bilayi don dɔ bɛ na kɛ nin bɛɛ bɛ ban walayi bilayi don dɔ kɛra manu sɛgɛnna alhamdulilayi bibi n'an bɛ ala barika bi ka di ni kunun ye bien vrai que kunun tɛri kɛra bi jugu ye bien vrai que bi tɛri kɛra nin jugu ye bien vrai que an bɛɛ tɛri kɛra nafolo ye donc kow bɛ mais en vrai dire foyi tɛ yen manu bɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ mais cɛ kanu tɛ yen manu bɛ ka ɲɔgɔn bɔ i ko tɛ i ko foyi tɛ manu bɛ ka ɲɔgɔn poignarder bi hinɛ tɛ yen i parrain dusu ka bon ko ye mago sa o ka ɲi tɛna kɔmɔ ka di wulu ma hali n'a banna ta tɛ digina ka tika fɔlɔ ka taa bɛrisi cɛ ka stade fa i bɛna mun de fɔ n'i ma ne to i bɛ taa bana kɔ ne bɛ ala de kɔ ne tɛ mɔgɔ kɔ mɔgɔw bɛ ne kɔfɛ ne bɛ wari kɔ a bɛ ka jɔn kɛji la mais aw tɛ kɛji dɔn ɲinanko cayara n woloba sɛgɛnna juguya bonyana kumaw cayara nka fanga bɛ kɛji la subaga tɛ se ne la a y'aw pɛrɛn dɛ ɲinan an bɛ kɛlɛ la a y'aw pɛrɛn dɛ ɲinan an bɛ kɛlɛ la a y'aw pɛrɛn dɛ ɲinan an bɛ kɛlɛ la an bɛ kɛlɛ la. Saiba Jabate Kura Fonga Jino
est-ce qu'il est donc ne ko dɔnkɛla de fɔlɔ yɛrɛ. Non, est-ce qu'il est donc ka dɔn kɛ mɔgɔw ye. A bɛ dɔn ko dɔn tellement dɔn ka ne. Awɔ i ye min fɔ dɔrɔn a ye dɔn de santi. Donc i b'a fɔ sugu jumɛn parce que dɔn ka ca. I n'a fɔ ka mɔgɔw dɛmɛ ka fantanw dɛmɛ. I n'a fɔ se tɛ mɔgɔ minnu ye. Kiribute ni fɛn n'a sɔrɔ i bɛ dɔn kɛ. Bon e yɛrɛ Mali fantan yɛrɛ ɲɛnama tɛ kiribute yɛrɛ fɛ. Mɔgɔw bɛ minnu fɛnɛ a ko bɛ minnu na ka tɛmɛ giribudenw ma. C'est à dire ne bɛ se k'a fɔ ne tɛ n yɛrɛ jate dɔnkɛla ye ne bolo ne ma se dɔnkɛ de fɔlɔ. N sera mɔgɔ dɛmɛ mais ma se dɔnkɛ ye fɔlɔ. Parce que ne bolo dɔn ye sisan ne ka fortune sera niveau dɔ ma. Par exemple dɔn ni ne ye n terikɛ dɔ dɔgɔnin ye sisan k'a ka wari sara sisan o ye dɔn de. Belebeleba. Ne ye n terikɛ dɔ dɔgɔmuso ye sisan a ye DEF sɔrɔ ou bien a ye bac sɔrɔ ka mobili san ka d'a ma ou bien moto pour que a bɛ se k'a ka université tɔ kɛ. O ye dɔn ye. Ka artiste dɔ ye a mago bɛ clip la a clip kɛli se bɛ ne ye n b'a clip wari sara a ye o ye dɔn ye. N ɲana dɔ yɛrɛ ma ne sanga ka bon n'a ta ye ne b'a sanfɛ ka sɔrɔ a fɛ baara ma hali o ye dɔn ye. Ka featuring kɛ n'a ye. O ye dɔn ye. Mais e ka mɛn dɔn min ma parce que a bɛ n'a fɔ ne bɔra ka min f'i ye ne tɛ n ka fɛn foyi partager fana. Ka caméra ta ka tugu n kɔ an taara ka taa ɲa Kalabankɔrɔ misirila mɔgɔw ma. An bɛna taa ka taa malo di surasi minnu sara olu musow. Ne bolo n'i bɛ taa dɔn kɛ dɔrɔn wuli dɔrɔn i ka taa dɔn kɛ dɔrɔn i ka na so. Politique tɛ quoi artiste tɛ politicien ye. Anw jaralen don mɔgɔw ye ka ban an ka dɔnkili y'anw diya mɔgɔw ye. A kɛra cogo o cogo an diya ye mɔgɔ dɔw bɛ yen. Donc n'a ma kɛ manamanakan fɔ ka di minnu ye a bɛ kɛ i yɛrɛ ye cogo i ɲɛna ka di mɔgɔ dɔw ye. Donc dɔnko ye ne bolo niveau de don parce que ni anw yɛrɛ fɛnɛ ka kow bonyana sisan hali an ka fondation bɛ se ka kɛ. Ça c'est vrai. Par exemple i ka fondation yɛrɛ de b'a créer bon ne ka fondation dabɔlen don denmisɛnnin minnu drogue y'u ci sisan. Awɔ. Ka centre dɔ dayɛlɛ k'u récupérer ka se k'u détoxiquer. Donc n'o kɛra sisan ni min bɛ fɛ ka métier min dege o métier bɛ don o la. Ne yɛrɛ min ne ye dɔnkilidala ye ne yɛrɛ bɛ se ka institut de formation dɔ kɛ mɔgɔw bɛ former biti dilanw ni fɛn ninnu na voilà design ninnu ɲɔgɔnnaw bɛ se k'olu dege pour que i ka activité dɔ sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ la min b'i bɔ drogue ni sonyɛni ni manamanako caman na. Bon ni ne ɲininka ne ma se dɔn wagati fɔlɔ parce que a wari yɛrɛ tɛ ne kun ni ne bɛna an bɛna ɲɔgɔn nɛgɛ de. Tiɲɛna. Bɛɛ bolo an ye milliardaire ye mais non. O yɔrɔnin yɛrɛ kɔnɔna la. Source de revenu wɛrɛ bɛ kɛ bolo min tɛ musique ye. N bɛ o de ɲini a tɛ n bolo fɔlɔ. A tɛ fɔlɔ. Mais n b'a kan. I b'a kan. Parce que n bɛ fɛ ka hali sɛnɛ kɛ n bɛ fɛ k'o kɛ n ka concept ye ka sɛnɛ an ka commencer sisan an ka sɛnɛ valoriser. Parce que n'i y'a mɛn i bɛ t'i sigi i bɛ salati dun a bɛɛ bɛ sɛnɛ de. Nakɔkɔnɔfɛnw de bɛ ka ca. Donc ni dɔ y'i to rappel la sisan ka sɛnɛ k'a ka projet ye n'o y'a sɔrɔ ni. Bon sisan an b'a fɔ olu a baarakɛlaw ye. A mɔgɔ wɛrɛw bɛ mais Mali rappeur ou bien mɔgɔ dɔnni. Anw fɛnɛ na sisan parce que anw ni jeunesse bɛ ka baara kɛ. Mɔbjɛ kun y'a daminɛ sɛ mara ni fɛnw. Voilà bon Mɔbjɛ ka sɛ ta in fɛnɛ caman bɛɛ ɲagamina classe ko in de la mais sisan f'a ka kɛ sɛbɛ de ye i m'a faamuya i b'a kɛ sɛbɛ de ye an bɛ se ka classe in yɛlɛma k'a kɛ sɛbɛ ye élevage. Voilà imagine ni Mɔbjɛ k'o projet dɔ kɛ sisan élevage donc i yɛrɛ fana i dɔnnen don ka ban. I yɛrɛ bɛ to ka don i ka baganw kan bon baganw bɛ traiter cogo min i yɛrɛ bɛ se k'olu ɲɛfɔ. Sɛw kan ka bila condition min na ninnu kan ka bila condition min na sisan an kan ka ko manamana ko tɛmɛlen de bɛɛ bɛ se ka kɛ sɛbɛ ye bi. Bɛɛ bɛ se ka kɛ sɛbɛ ye. Donc n bɛ fɛ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini dumuni fɛnɛ business ka di n ye kosɛbɛ dumuni business restaurant parce que n ka dumuni ko kɔni ye fa ye. Donc dumuni fɛn bɛ se k'a to ko an bɛ dumuni yɔrɔ dumanw sɔrɔ par exemple Kati filɛ tan ni ne ye wari sɔrɔ restaurant ɲɛnamaw. Awɔ an yɛrɛ bɛ se ka bɔ Bamakɔ ka yɛlɛ ka taa min na. Hali bon ni kow ɲɛna fɛnɛ dɔw bɛ se ka kɛ Bamakɔ yan fana. Awɔ mais Bamakɔ fana ka to ka yɛlɛ Kati quoi. Olu bɛɛ bɛ n ka projet la mais wariw de tɛ yen fɔlɔ.
keji wari bɛ dɛ minnu bɛ sɔrɔ olu bɛ don an yɛrɛ de la walahi ani bon ne yɛrɛ ka album yɛrɛ an y'a bɛɛ kɛ mɔgɔ m'an financer ni n ko mɔgɔ m'an financer côté production i b'a fɔ studio ni fɛn ninnu an kɔni dɛmɛbagaw bɛ yen an kɔrɔkɛw minnu b'a fɔ ko bon an ye nin wari in ta k'a d'aw ma nin t'an kɔnɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ sinon a bɛɛ kɛra jatigiw bɛ Mali rappeurs la fɛnɛ a bɛ minnu tɔgɔ fɔ son laban na voilà olu bɛ yen bon an bɛ fɔ jatigiw fɛnɛ sisan a ka bɔ yɛrɛyiralama in na awɔ an ka tɔgɔ fɔ ba in bɔ a la sisan a ka b'o la a ka kɛ dɔrɔn u b'an dɛmɛ ko parce que u dɔgɔnin y'an ye ou bien parce que an ka u ka dugu artiste y'an ye u k'an dɛmɛ mais tɔgɔ fɔ ba in a message passé dɛ tɔgɔ fɔ bɛ ka caya son laban na kuma la son a bɛ son tiɲɛ son laban bɛɛ bɛ kɛ u b'a bila u kunna k'u ka d'an ye an bɛ fɛ k'u tɔgɔ fɔ an bɛ fɛ ka tɔgɔ d'u ma mais il est temps an fɛnɛ ka dugu wɛrɛw fana lamɛn mɔgɔ wɛrɛw kana se ka kuma da voilà k'a fɔ dɔnkili kelen na mɔgɔ dédicace ka ca ɲani Mali la yɔrɔ tɔgɔ ka fɔ a la donc sansi t'a la quoi an ka dédicace ka ca yɛrɛ yɛrɛ dɔnkili diya kan an ka dɔnkili tɔgɔ fɔ ko in to yen mais waritigi ninnu bɛ se ka min k'an ye u kana k'an ye tɔgɔ fɔ kama u k'a k'an ye dɔrɔn ko parce que an y'u dɔgɔninw ye an y'u denw ye an y'u ka dugu artiste dugu tɔ ninnu bɛ ten de ni y'a Nigérien ninnu mɔgɔ b'u bolo minnu b'u dɛmɛ mais k'a fɔ k'i b'olu de tɔgɔ y'u da don o don o tɛ quoi a kuma ka ca n'o kun don Nigériens b'u ka dɔnkili bɛɛ kɛ dan côté mais an ka aw faamu dɔɔnin keji i ka sincérité yɛrɛ de ye i ka ko fɛnɛ bonya maliyɛn caman bolo nafa yɛrɛ o fɛnɛ kɔnɔna la keji dɔgɔninw b'aw la sisan u ka ca i yɛrɛ ni damana ni featuring kɛ i n'a fɔ Donko Darikɛ n bɛ fɛ k'i profiter ni plateau in fɛ i ka conseil damana du fɛnɛ ma u kana na u b'u sen da o sen na la ɲuman kan aw ye erreur min kɛ u kana segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan parce que tiɲɛ bɛ bɔ i da kɔnɔ kojugu non ne bɛ conseil min di dɔgɔnin ninnu ma dɔrɔn olu kana an ka nin kɔrɔkɛ ninnu ye kunnangoya baara minnu kɛ u kana a suit dɔrɔn parce que hali bi a kelen kelen dɔw bɛ ka continuer k'a kɛ parce que yɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'u sacogo la awɔ i b'i sacogo la donc u kana u ta olu fɛ quoi u ka taa bɔ ɲɔgɔn ye u ka taa ɲɔgɔn ka so wa ɲɔgɔn kungo kɛ ni min ka kungo bɛ yen min ye den sɔrɔ min ka mariage bɛ yen min ye concert kɛ o bɛɛ k'i fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ mouvement u b'a kɛ tɔn ye a ka kɛ tɔn ye sisan bɛɛ ka wuli k'i jɔ bɛɛ ye Mali ko la yɛrɛ u ka kɛ teri ye ni min ni min sera ɲɔgɔn ma ko dɔ ye ko dɔ k'o la a dugusajɛ karisa i ye nin kɛ n na o don a ma diya n ye mun na i y'a kɛ n y'a kɛ ka da nin de kan est-ce que u bɛ se k'a kɛ bon u bɛ se ka cɛ ala o yɛrɛ de ka di o fɛn ma nɔgɔn ko bɔ i ye nin kɛ n na kunun sɔrɔ boîte la awɔ boîte a bɛɛ de bɛ kɛ boîte kɔnɔ i ye nin kɛ n na kunun concert kɛyɔrɔ la nka cɛ e ye nin kɛ ne na mun na bon peut-être n falen kun don n hakili ma y'o kɛ fɛn dɔ bon o bɛɛ kuma bɛ tila ka kɛ tugun aw donc siɲɛ wɛrɛ o kɛ na bilen a bɛ tɛmɛ n'o jɛ kelen ye tugun ça c'est vrai o kɔni kana anw ta in de suit parce que anw ta in anw yɛrɛ bɛ ala de bolo sinon anw ta an y'an yɛrɛ ta tiɲɛ quoi an y'an yɛrɛ ka génération tiɲɛ pewu parce que hali ala anw man ca yɛrɛ o an man ca yɛrɛ o par rapport à eux anw k'an ka ɲɛ ala o an man ca o mais tellement mɔgɔ dɔw b'a la mɔgɔ ala bɛ mɔgɔ dɔw da u ɲɛ ka gon quoi awɔ hali ni n'olu ye jɛ kɛ olu mɔgɔ sugu n'i ma i mabɔ olu la dɔrɔn c'est un peu mangoya bɛ yɛlɛ i la parce que à chaque fois hali ni a mɔgɔw bɛ yen a mɔgɔ b'an ka génération na hali ni an donna sisan ni dɔw ko cɛ k'i ka nin chaîne nin ka ɲi dɛ yanni an bɛ wuli ka bɔ yan a tigi bɛ chaîne ko kuma dɔ fɔ ou bien a bɛ fɛn dɔ fɔ pour que ne ka chaîne ka lagosi dɔrɔn mɔgɔw bɛ bon olu na a b'olu gɛn ka bɔ a ka jɛ kɔni na parce que olu de bɛ hali mɔgɔw bila ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ dɔ ɲɛ o n'hali n'a ye rap groupe sigi sisan dɔ tɛ star ye nin dɔ yan dɔ ka di mɔgɔw ye nin dɔ ye o bon e min ka di mɔgɔw ye ne m'i cogo dɔn dɔrɔn a mɔgɔ nasugu poison dɔw bɛ yen olu bɛ i ni tɔw bila ɲɔgɔn na parce que hali ne ye ko dɔ kɛ dɔrɔn a bɛ taa fɔ ko non n'i y'a ye nin bɛ ka nin k'aw la dɛ ni parce que mɔgɔw bɛ ka girin ka da nin kan de parce que nin fana bɛ k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔba de ye sa donc aw fana bɛ jɔ aw yɛrɛ la poison an b'an mabɔ poison de la dɔrɔn n'an yɛrɛ ɲɛ bɛ ko minnu tɛ yan k'an dɛmɛ et puis mɔgɔw k'u hakili to manager ko la kosɛbɛ mɔgɔ min b'i manager il faut pas que manager ka kɛ dɔrɔn ko n terikɛ dɔ don dɔrɔn appel tala don dɔrɔn a banna n m'a ta n m'a kɛ nin il faut que manager k'a ka baara kɛ hali n'i terikɛ k'i ka manager ye f'a ka s'a ka baara doit être professionnel voilà sinon a yɛrɛ b'i ka mɔgɔ gɛn a ka gɛrɛ manager wɛrɛw la a ka ɲininkali kɛ n'i bɛ artiste manager i bɛ mun de kɛ i kan ka mun de fɔ i kan ka gɛrɛ mɔgɔw la cogo di
donc ka u hakili to manager ko yɔrɔ la kosɛbɛ o fana nafa ka bon ani fana u k'u kɛrɛfɛmɔgɔw u k'u yɛrɛ u kɛrɛfɛmɔgɔw bɛɛ kɛ mɔgɔ hakilimaw ye i tɛ se ka fili ka mɔgɔ minnu to mɔgɔ hakilimaw to kɛrɛfɛ i m'a faamu parce que hali ni an balimakɛ ka k'a lajɛ siri ka k'a lajɛ n t'a fɔ n ko n b'a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔgɔya ou bien k'a fɔ ko fɛn dɔ mais mɔgɔ kuma dɔw la ko dɔw bɛ yen i kɛrɛfɛmɔgɔ bɛ se k'i bala donc nin fili kelen ninnu bɛ se k'an bɛɛ sɔrɔ a ka jugu denmisɛnnin ninnu ta yɛrɛ la ka tɛmɛ anw kan parce que anw taw bɛ se ka kɛ ni hakili sigi mais a denmisɛnnin ninnu dɔw filɛ nin ye u ka muso ka bon n'anw ta ye i m'a faamuya mɔgɔw kan k'u cogo yɛrɛ de dɔn e yɛrɛ de siranna muso ɲɛ ne ma siran muso ɲɛ depuis nana i b'an kan muso bɛ fɛn o fɛn la a ka di mais ne bɛ siran mɔgɔ lankolon de ça c'est vrai parce que fɛn bɛɛ la ɲuman bɛ fɛn bɛɛ la juguman bɛ donc kana mɔgɔw tugu i kɔ ne filɛ nin ne terikɛ minnu bɛ ne nɔfɛ an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ f'a bɛ kɛ kɛlɛ a tɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan de tuma dɔ la an t'a la musokɔrɔba yɛrɛ ɲininka bon an hakilina ye nin de an bɛ fɛ ka nin kɛ a b'a fɔ bon ne kɔni bolo mɔgɔkɔrɔba fɛrɛ fana bɛ yen n'aw jeune dama dɛsɛra a bɛ se mɔgɔkɔrɔba dɔ ma o b'aw débloquer quoi mais ka mɔgɔw tugu kɔ minnu b'a cɛ n'o kɛ n'o ye n'i mana fɛn fɛn kɛ a ka ɲi ni nɔ ne ka ca an ka taa ni ba cɛ ni ɲɔgɔn a tɛ ɲɛnabɔ la a tɛ ɲɛnabɔ bon e bɛ fili e bɛ i tɛ se ka bɔ fili kɔnɔ e bɛ fili olu si t'a fɛ yen k'e mɔgɔ si t'i labɔ e bɛ muso minɛ i b'a ci mɔgɔ tɛ kuma i b'i fa ka mɔgɔkɔrɔba dɔ dɔgɔya mɔgɔ tɛ kuma i b'i kɔrɔkɛ dɔ dɔgɔya mɔgɔ tɛ kuma faliko in kuma ka ca dɛ ayi mais ni mɔgɔ bɛ i bɛ gulɔ min mɛn gulɔ min fana tɛ mɔgɔ lankolon fana synonyme ye dɛ ayi gulɔ bɛ min mɔgɔba yɛrɛ de ka ca bɛ gulɔ min mais ka gulɔ min de ka i tugu ka taa molobaliya kɛ a b'i kɔnɔ de min ko b'i kɔnɔ de i ye gulɔ min b'i profiter ka taa kɛ est ce que o kuma ni nin tɛ taa ye dɔrɔn de ye gulɔ minɛ ye mɔgɔ molobali de ye n'i ye gulɔ minɛ fɛn fɛn k'a y'i dɔgɔya a y'a fa ka to a kɔnɔ sɔn mɔgɔ si a kun ko b'a kɔnɔ de k'a fɔ mɔgɔ si t'i fa ka t'i fa dɔgɔya n'a t'i kɔnɔ ou bien ka t'i ba dɔgɔya e ye gulɔ minɛ jumɛn ye ko min y'a ba ci k'a fa ko ka taa ba ci mais a bɛ se k'i fa an fitinin a kuma ni fɔra dɛ u b'o fɔ olu ye aw ka game kɔnɔna la yɛrɛ ayi k'aw ka mɔgɔ bɛ k'olu y'o kɛ yan a m'a ba gosi sa mais k'a ye tɛgɛ da a ba kulo kɔrɔ bon aw ka bon ne hakili ma a fɔra dɛ wa i bɔra a kalama yɛrɛ bon tant que ne ɲɛ m'o ye an si ɲɛ ma ye ne fɛnɛ bɛ ten ni ne ɲɛ fɛnɛ m'a ye ne kɔni b'a dɔn a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma mɔgɔ lankolon don tiɲɛ don mais a fɛnɛ mɔgɔ lankolon kɛra cogo o cogo yɔrɔ mɔgɔ banenikɛlaba filɛ n'i y'a bannen dɔrɔn a tɛ se ka sunɔgɔ donc ne kɔni a ka bon ne hakili ma k'u bɛ se k'o kɛ quoi tant que ne yɛrɛ kɔni ɲɛ m'o ye parce que u n'u ka mɔgɔ lankolaw bɛɛ fɛnɛ u baw fɛnɛ ka d'u ye donc k'a fɔ ko ne kɔni ɲɛ ni ne ɲɛ de y'o ye soit ne yɛrɛ b'olu faga o yɔrɔ la ou bien olu bɛ ne faga parce que u ka bon ne hakili ma hakili tɛ se ka sɔrɔ i ni mɔgɔ caman fitinin kɛ i ni gaspille ma kɛ différent dɔ bɛ ni gaspille cɛ wa ou bien aw ka tarawew tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ou bien mun ni fini a ko man di ne dɔrɔn gaspille ko man di ye a ko man di ye yɛrɛ de hali t'a dogo n'a ko man di ni sara nin tɛ fɛ a ka taa n ka su don yɔrɔ n'a sara non keji a man di ne yɛrɛ non foyi tɛ belebeleba foyi mais mɔgɔ naturellement i bɛ se ka mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ diya i ye mɔgɔ dɔ bɛ yen a tɛ diya i ye o bɛ kɛ dɔw yɛrɛ de bɛ yen dɛ olu yɛrɛ ka personnalité yɛrɛ de man di ne ye quoi a man di n ye a fɛ ko man di n ye a fɛ baro man di n ye ala tɔgɔla kuma man di ye plateau kan n'an continuera la tan dɔrɔn an ka fɛn bɛɛ bɛ n kɔntalen don quoi a bɛna an ka vibes bɛɛ bɛ tiɲɛ quoi an ka carte i ye tɔgɔ min fɔ sa a tɔgɔ in bila sisan ni t'a fɛ dɔrɔn ayi mais a bɛ se ka kɛ wa ne yɛrɛ tɛ fɛ a ka kɛ n fɛ fana ayi a bɛ se o solution bɛ se ka sɔrɔ a la n t'a fɛ an m'o kɛ plateau kɔfɛ an bɛ solution ɲini la plateau kɔfɛ an t'o kɛ plateau kan a ka kɛ n fɛ ala deli tɛ an bɛ taa mix suit ala deli t'a ka hɛrɛ la ko ye Keji Keji an sɔnna sincérité in ma an sɔnna i ka tiɲɛ fɔ ma o fana i ka qualité ba dɔ ye émission bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma ɲuman yan'o cɛ i ka événement ba dɔ bɛ janvier kɔnɔna la Keji an kɔni tɛ bana in ban wagati dɔn bana in a bɛ ban ayiwa ala k'a ban n'ala sɔnna bon n'a kɛra ka sɔrɔ a ko n'u bɛ senna fɛnɛ n'a bɛ senna mɔgɔw k'u cogo dɔn précaution n'a bɛ se min ka b'i bolo kɛ parce que ne filɛ ne bɛna profiter ka kuma dɔ fɛnɛ fɔ mɔgɔw ye ne attachelen tɛ
k'a fɔ ko ni keji ma fɛn si ma se fa ko in ka adamadenya bannen ayi ne ye sɔnni don n ka cɛya ye o ma quoi ne bɛ se ka ko baden wɛrɛ de kɛ o kɔfɛ ne yɛrɛ keji bɛ se k'an sigi ka n dɔgɔninw ka bitiw dilan u ka dɔnkiliw arranger n bɛ se ka tila ka business wɛrɛw kɛ ça c'est vrai donc a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ne ka stade fa kun ye pour que ka tila ka na waso n ɲɔgɔnnaw la ko n y'a kɛ o tɛ dɛ ne bɛ fɛ an ka évoluer de ne tɛ fɛ n ka artisiya ka dan Mali in dɔrɔn de la yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw bɛ se ka sɔn ne ye n'u y'a mɛn ko an ka salle ba minnu bɛ yen ko keji bɛ k'u kɛ donc a b'a to u fana ka attention bɛ na ne kan ne ka baara in kɛ kunba o de mais ni Ala yɛrɛ y'a décider parce que ne ba ye ne dege min na o ye Ala mana ni Ala ko min bɛ kɛ quoi o bɛ kɛ peut-être a bɛ se ka kɛ n ka Ala deli tɛ foyi ka don concert in kɔrɔ mais ni mɔgɔw ne ka faniw ni ka di ne ye ka tɛmɛ concert kan ne yɛrɛ ni ka di ne ye ka tɛmɛ concert kan i m'a fɔ ma nin bɛɛ ye n'a ɲɛna de mais a ɲɛna de nin bɛ kɛ donc mais ni a ko kɛra cogo la jiginna kana ye mɔgɔ si la parce que bana corona ko ka bon ni ne ni n ka fani a ka bon dɛ i m'a faamuya donc sɛbɛ de don mɔgɔw k'u hakili to a la an yɛrɛ fana partenaires ɲini minnu bɛ se ka masques d'an ma voilà n mago bɛ nin message yɛrɛ de la chaque tigi masque kelen bɛ d'i ma donc ni mɔgɔ minnu fana bɛ se k'an dɛmɛ ka na i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min o fana ye dɔn de u ka na u ka gel ninnu san pour que a ka se ka voilà an ka kɛ concert programme na bɛɛ ka masque don en même temps bɛɛ ka gel nin b'i bolo ayiwa hakili to a la bon voilà n ka Ala deli ye concert ka kɛ a ka diya ye mais ni ko Ala ye fɛn o fɛn don a kɔrɔ sa Ala latigɛ Ala latigɛ de don i se t'o la donc an ka sara Ala la an ka di Ala ma ne kɔni ka Ala deli a ka kɛ parce que an fana sɛgɛnna an fana n'a ka kan donc an bɛ ka an fanga di ko in ma kojugu donc il faut k'an fana ka hɛrɛ sɔrɔ ten d'accord donc o ye ne ka hakilina ye hakilina ɲuman dɔ fɛnɛ n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ juguya in ka dabila juguya de ye maliyɛn to kɔ président tɛ ministre tɛ juge tɛ dɔnkilidala tɛ anw yɛrɛ de ka jugu on est méchant an ka juguya in dabila bani mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si ka ko bali ni Ala ye min dan k'a bɛ kɛ min ye dɔrɔn o bɛ k'o ye quoi ya an ka ɲɔgɔn to yen ni mɔgɔ ko man di i ma bɔ a la i n'a fɔ n bɔra ka min fɔ sisan n'a man di dɔrɔn i ma bɔ a la mais kana fɔ ko fo n ka t'i ka fɛn bɛɛ tiɲɛ ou bien n bɛ t'i tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ ou bien n bɛ taa don i ka ko dɔ i bɛ n'i ka ko dɔ tiɲɛ nafa foyi t'o la maliyɛnw ka juguya in dabila juguya de y'an bɛɛ to kɔ tan parce que milliardaire mɔgɔ jugu i b'a ye Mali de la e bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ cogo di donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɔrɔn diɲɛ in bɛ ban quoi ni mɔgɔ ma dɔn yala b'a dɔn i ye hali ni Ala ye ne kɛ star ye ni Michael Jackson ye sisan Michael Jackson ma sa wa a sara donc ne bɛ ka star bɛ se ka bonya fo ka ne kisi saya ma mais an bɛ min fɔ ɲɔgɔn kɔfɛ o de ka ɲi exemple filɛ nin ye Arafat filɛ nin ye Abidjan mɔgɔw u ye cɛ boycotté f'a sara mais olu mɔgɔ kelenw bɛ tila ka n'u jɔ tuguni o su kunna o c'était une légende c'était mon ami c'était mon frère Ala ka fɛnw tɛ passer télévision baw la bilen yan'an ka so ma an minnu bɛ yan Ala ye occasion na an minnu bɛ yan cɛ an ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ sa an tɛ se ka bɛn mun na de jɔn ye mun kɛ jɔn na de Tifa fana bɛ sɔn k'i ɲininka o la dɛ e ko dɔ tɔgɔ kana f'i ye fo ka diɲɛ wuli jɔn ye mun kɛ jɔn na ayi sari sisan jɔn ye mun kɛ bon sisan a bɛ i n'a fɔ ne m'a f'i ye n ko cɛya la n'i ye fɛn kɛ mɔgɔ la i b'a fɔ a ye de karisa ye nin k'i la yafa n ma ou bien n t'a kɛ bilen ou bien bɛɛ b'a dɔn masako tɛ kulonkɛ ye quoi foyi kana aw se ɲɔgɔn ma ka don masako la diɲɛ kɔnɔ ne bɛ se ka fagali kɛ mɔgɔ min nɔfɛ dɔrɔn o ye ne ba ye o ye tanti Mariya ye bon Ala deli tɛ n ka so sitanɛmayɔrɔ la fo k'o kɛ parce que o fɛnɛ o man ɲi mais masako i ko ka di ne ye o i ko man di ne ye o i ba ne b'a niyɔrɔ jini ne b'o sigi i fa niyɔrɔ jini ne b'o sigi e ni ne ka kɛlɛ ye yiri kɔnɔ kɛlɛ de an k'an jɔ an ka duloki bɔ an ka cɛ mais karisa i ba tan tɔ i fa tan tɔ ne tɛ fɛ ka don o de la an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ parce que e ba tɛ studio kɔnɔ ka dɔnkili da i fa tɛ studio kɔnɔ ka dɔnkili da ne bɛ t'olu nɛni mun na ni lasiya tɛ olu ka mun b'a la donc ne fa dɔgɔyara ko in kɔnɔ ne ba dɔgɔyara mɔgɔ minnu y'a kɛ n ma sigi n'a ye k'u bɛ se k'a kɛ parce que a bɛnnen t'u la parce que n ba ma fɛn k'u la n fa ma fɛn k'u la bon o ye signe dɔ de ye k'a jira k'a fɔ k'i ko man di olu mɔgɔw ye quoi
mɔgɔ min e n'a ka kɛlɛ n'e ko ko karisa e tan tɔ a ko k'e ba tan tɔ e fa tan tɔ o tigi commando ye parce que a b'a dɔn a tigilamɔgɔ b'a dɔn ne ka faiblesse ye fɛn min ye n ba de donc pour que i ka nin cɛnin yɛrɛ ka vie déstabiliser sisan dɔrɔn i b'a ba de dɔgɔya bon ni n'o jogo y'i la dɔrɔn ne bɛ mabɔ i la de parce que cɛ n ka ɲi n ŋaniya ka ɲi mais mɔgɔ min bɛ fɛ k'i faga i ma bɔ a la dɛ. i ma bɔ a la. parce que mɔgɔ dɔ y'a yira ne na an ka rappeur dɔw y'a yira ne na ko k'i ka kɛ fɛn ye a man d'a ye i ka kɛ star ye a man d'a ye i ka star fa a man d'a ye bon ne tilara ka taa tugu o tigi kɔ dun. yala ɲini ni fɛn min sɔrɔ i y'o la. d'accord o kɔni don dɛ. Keji an ka kɛnɛ bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma. a ma fɛn ta n'i danna da la. i ka kuma t'a la n'a sɔrɔ ni message laban b'i bolo. n ka di artiste minnu ye ne ye 00 ye ne ni bɛɛ bɛ se k'a fɔ. n'i kɔni y'a ye ne ni mɔgɔ min man di ala a bɛ ka taalibe ko min fɔ bonya de tun b'an cɛ a y'a tiɲɛ i y'a ye mais hali o si t'a to k'a fɔ ko n bɛna fɛn dɔ miiri a kan parce que n b'a muso bonya n b'a buramuso bonya a denw ma fɛn kɛ n na a muso ma fɛn kɛ n na a somɔgɔ ma fɛn kɛ n na a ba ma fɛn kɛ n na peut-être an yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ ni n dɔgɔya n bɛ dɔgɔya n'i bolo bɔ n bɛ n bolo bɔ o de ye o y'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ sinon ne ni bɛɛ bɛ se ka bɛn ni nin bɛɛ ka di wa ni ɲininkali min bɛ min fɛ ni ɲininkali la n b'i jaabi. donc kɔni o preuve b'anw yɛrɛ bolo. hali bi baara ka kɛ halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka dugawu kɛ an balima minnu bɛ problème kɔnɔ an ka dugawu kɛ hali bi ala ka minnu jo b'a la minnu jo t'a la. ala ka jisuma ka fura ye parce que dɔw ko ko Sidiki Jabate ko n tɛ ka kuma bon ne bolo mɔgɔ i bɛ kuma bɛ mɔgɔ minɛ. a ka gɛlɛn. ne yɛrɛ bɛ kuma ka gɛlɛn. ne bɛ n ka musokɔrɔba yɛrɛ de fo kosɛbɛ. ne sera kuma la parce que ne ye kalan kɛ yɔrɔ minnu na bamanankan kalanw de don ne ba yɛrɛ ye Seguka ye bon mɔgɔ caman bɛ ne yɛrɛ tanti dɔ Hélène Jara o bɔ cɛsiri wala o ye ne ba kɔrɔmuso ye d'accord donc ne olu bɛ anw former depuis nin ko ninnu ma se fɔlɔ kuma bɛ mɔgɔ minɛ a ka gɛlɛn dɛ munna kuma Sidiki Jabate ko kan kojugu Sidiki ye ne terikɛ don halisa an terikɛ don mais fɔlɔ temps min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn sira bɔ cogo min succès bonyanen olu jɔra aw ka temps tɛ bɛn ɲɔgɔn ma olu jɔra parce que jama cayara kɛrɛfɛ donc sisan nin ko in kɛra a ko daminɛ ma kɛ ne ɲɛna a sɔrɔla cogo ma kɛ ne ɲɛna bon ne kɔni bɛ min kɛ dɔrɔn ne terikɛ problème sɔrɔ a bɛ kaso la ne bɛ ala de deli ani n bɛ se ka ko min ɲɛɲini a tigi bɛ bɔ mais ne mana n sigi ka vidéo kɛ sisan a ye nin kɛ karisa la a ma ɲa a bɛ ka nin kɛ karisa la a ɲɛgoya de b'aw la ne tɛ foyi réalité dɔn ne kɔni b'a dɔn kɔni fo ka taa diɲɛ wuli magistrat Sidiki ɲɛgoya tɛna minɛ ayi donc ko dɔ de bɛ yen an tɛ min dɔn an bɛ ala deli a ka bɔ a la fɔlɔ ani mɔgɔ minnu ni ko dɔ kɛra ko in kɔnɔ n'a digira mɔgɔ minnu na u bɛ yafa mais ni ne ko n bɛna sigi ka détail di sisan i jo bɛ karisa la karisa ye nin kɛ tan ou bien ka ani mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na k'o dɔgɔya ou bien k'o fɛn dɔ ne tɛ réalité dɔn magistrat ma kalan donc ne ka baara ye min ye ni n terikɛ n bɛ taa an bɛ barow kɛ n bɛ fɛnw kɛ i bɛ se ka hakilina min d'a ma i b'o d'a ma bon olu hali fɔ kun t'o bɛɛ la parce que ne yɛrɛ kɔni bolo teriya la n'u ma se ka kɛ kɔni o kɔrɔ a bɛ ka teriya fɔ aw da de la nkalon don donc Sidiki yɛrɛ fɛ Keji yɛrɛ voilà olu bɛɛ tɛ fɔ kun ye quoi k'a fɔ ko soit bɛ ka na n sigi Facebook ka bɔ bi ne bɔra ka taa Sidiki layɛ bon voilà a bɛ tan o bɛ n'a fɔ ne bɛ k'an yɛrɛ de publicité kɛ Sidiki dɛmɛ tɛ bilen voilà donc an bɛ dugawu kɛ o ko in ka ban parce que tiɲɛ la ko in sera niveau min ma a bɛɛ k'an kamana gan a bɛ ka tiɲɛ na a taara ka bɛɛ bolo a taara ka bolo da n yɛrɛ donc minnu ye Sidiki ka di o a man di o Sidiki bɛɛ b'a dɔn ko nin tɛ kaso tɛ mɔgɔw fana ka yɔrɔ ye quoi donc artiste de don an mago bɛ hali bi a ka baara kɛ a ka son ɲumanw bɔ donc voilà ne yɛrɛ n'a ye son min kɛ ala k'a to ko ninnu ka teliya joona a ka na an k'o clipw kɛ an k'an sigi an yɛrɛ bɛ se ka minnu kɛ ɲɔgɔn ye n'o y'a sɔrɔ ni bɛncogo bɛ a yɛrɛ fana ni i b'a la ne ka ala deli y'o ye n t'o fana réalité bɛɛ dɔn dɛ parce que a sera yɔrɔ dɔ ma an ma bɔra ɲɔgɔn na mais ne kɔni ka ala deli ye min ye kɔni dusuba minnu bɛ yen dusu ni sitanɛ min bɛ yen hali bi quoi nin ko ninnu kasoladenw ni fɛn ninnu ka ko bɛɛ ɲamaw bannen n'a yɛrɛ nana ani bɛɛ ka se ka baara kɛ a se ye min ye ka kan ye parce que n b'o de fɔ mɔgɔw ye a bɛ digi u la n ko Sidiki y'anw dan
ayo jamu jasiri yang da sa tarayro do lambe ga rebu ya masin Kedji sincère nana abe fa ara fana siriwa ifana ga mo deme o de kon kadni parce que ala yi jor baru ta dima ça c'est vrai wa mo ta do ali nin ka sula do in korom benna c'est vrai parce que absega ke i misega saere andun sigi la segura antisi anga ta négociation ga karsa labo avec kasulla mais ni sara dum ala kana che amedo kelinike voilà donc na bora ala e chance do dama amo dawma tawma fuare na bora akandeme aka bemine ale jilli munu ni munu mandiu ni bella jali seba ale de ça c'est vrai ya ale ba fana bisega ya fadil mo mfew beki ga orge tui ni e ga wuli ga ale ga wuli ga tagali de iba fe na kele ba aka ga ala makta ngata ni mo ro da bisega dala pour kele ba parce que nafa foyi tɛ na ala kan cɛ jɛ an bɛ dɔ de kɛra mɛnɛ bɛɛ de bɛ nimisa vraiment Kedji ni message ba tɛmɛna message belebele yɛrɛ diɲɛ dan tɛ arapɛrɛya ye quoi ayi fɛn wɛrɛ bɛ yen ni ye ne yɛrɛ ɲininka personnellement ni ye Kedji sur scène a ka clipu la ani ni Kedji sigila plateau ka kuma la c'est deux personnes différentes na adamadenya tɛ dɛ Kedji ne yɛrɛ filila ne bɛ ka yɛrɛ na sɔn ni Kedji de don ou ni Keita de don ne yɛrɛ don u bɛ tɔgɔ de cɛ sinon ne yɛrɛ de don e yɛrɛ de don ne t'an ta ye n'an bɛ min na an b'a la n'an t'a la blog t'a la Kedji vraiment ye an ka invitation accepté i nana an ka plateau kan a diyara an ye kosɛbɛ a kun ye message ka se ka tɛmɛ artiste an bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka visibilité bɛ ɲɔgɔn bolo kuma fɔrɔ tɛ kuma bɛ réseaux sociaux ye a k'a kɛ professionnellement a ka se a ka to ka message dɔw passer invitation y'a accepté a diyara an ye kojugu j'espère que an bɛna ɲɔgɔn très bientôt tuguni ni ɲɔgɔnna caman na non ni concert yɛrɛ tɛmɛna an bɛ concert compte rendu ni an ka baroni ye parce que n'o fana kɛra o comptant fana kan o fana kan ka na rendez-vous des choisis minnu kɛra olu fana bɛɛ kan ka lakali émission yɛrɛ tɔgɔ ye le rendez-vous des choisis n'i bɛ ko kɔnɔ de i bɛ na yan plateau kan ni balima tɔ ninnu bɛ na problème foyi t'a la bɛ na sɔnni e bɛ na e non ni y'o kan yan t'a bɛ min fɔ artiste caman fana bɛ yen olu fana bɛ se ka ne kan ka se kɛ minnu ye donc an fana b'a hakili to an na parce que dɔrɔn fana tɛ Kati non Katikaw bɛ se yan an bɛ mɔgɔw wele ka tɛmɛ plateau kan n'Ala sɔnna Muso TV bɛ bɛɛ reçoit ani busanmisɛnnin min fana da ne fɛ yan aw bɛ ka mɔgɔ an kunna yafa deli fɛ sa j'espère que an b'i chauffer caman fɔ a b'u fana wele non o bɛɛ bɛ na yan a b'u fana wele ninnu bɛɛ ka programme kɛlen don question kelen min posé la a ba kelen posé ni lion bɛɛ bɔra lion bɛ ci ma u fɛn fɛn tɔgɔ fɔra yan u bɛɛ bɛna sigi sigiyɔrɔ kelen na yan ni question bɛ na poser yan d'accord chers téléspectateurs de Muso TV aujourd'hui avec le king de Kati je dirais du Mali Kedji n'o y'an ka ŋana belebeleba ye j'espère que émission in diyara o ye à très bientôt inchallah